अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की पाकिस्तान के साथियों की, बहुत सारे मीडिया की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि आपने रोजाना की बुनियाद पर हर घंटे, हर 10 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद एक चीज को आपने गर्दानना है कि मियां नवाज शरीफ की कबूलियत हो गई है, मियां नवाज शरीफ साहब कबूल हो गए हैं और उनकी कबूलियत का ये आलम है कि इंतखाबात से पहले वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के लिए पुलिस खड़ी हो गई है, मियां साहब की गाड़ियां आगे पीछे हु करते हुए नजर आती हैं और मियां साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। कोई इधर बकरा ज़िबा हो रहा है, कोई उधर बकरा ज़िबा हो रहा है। मियां साहब अगले वज़ीर आज़म है, लिहाजा जनाब भूल जाए इंतखाबात को, जो भी हो मियां साहब जनाब कबूल हो गए और वो बाकायदा से अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंटेंशनली ये सारी चीजें मीडिया में फीड की जा रही है, लोगों को बताई जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए, प्राइम टेलीविजन के जरिए, लाइव कवरेज के जरिए लोगों के जहनों में ये फीड किया जा रहा है कि लोगों की जो डिबेट है वो ये सिर्फ बन जाए कि मियां साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, मियां साहब को वज़ीर आज़म यानी बनाया जाएगा पाकिस्तान में। सोहेल उड़ाई साहब, आप उनका तजिया सुन लें, वो हर सेंटेंस में एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कबूल कर चुकी है मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ की यहां पर कबूलियत हो गई है और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें पाकिस्तान में इसीलिए लैंड करने दिया क्योंकि उन्हें वज़ीर आज़म बनाना है। और बहुत सारे साफी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को गारंटी दी गई है, गारंटी दी गई है कि आप अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। क्या ये इतना आसान है? क्या ये वाकईतन इतना आसान है कि गारंटियां दी जाएं या फिर ये प्रोटोकॉल देकर टीवी को मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके, यानी चंद एक मीडिया ग्रुप से ना 8-10 मीडिया ग्रुप को मैनेज कर दें, यही बड़े मीडिया ग्रुप से और इन्हीं के सारे इंटरेस्ट हैं, पैसे, दौलत, आगे पीछे, शुगर मिल, सारा यानी कंट्रोल करते हैं, यही करते हैं। 8-10 मीडिया ग्रुप्स को आप कंट्रोल करके सिर्फ ये लोगों को फीड किया जाए कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो क्या ये वाकईतन इतना आसान है? हकीकत यह कि इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना ही आसान होता तो तहरीक इंसाफ को अभी भी क्रैश ना किया जाता, अभी भी तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा जोर ना लगाया जा रहा होता, अभी भी टीवी इंटरव्यूज ना होते, अभी भी इमरान खान के खिलाफ बयानियां न बनाने की कोशिश की जा रही होती, तहरीक इंसाफ को इतना ना मारा जा रहा होता, सरेआम ना मारा जा रहा होता कि कम से कम बिल्कुल तबाही यानी उनकी निकालते हुए दिखाई दे रही है। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, बल्कि 100% मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ आज की आपके सामने खबर रख देता हूं कि नौशेरा से जो परवेज खटक का इलाका है, उनका जो हल्का है, वहां से मुजफ्फर शाह साहब और बैरिस्टर सरवर शाह आज ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। मुजफ्फर शाह साहब एक अहम तरीन शख्सियत है, एक मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और इन्होंने कमर तोड़ दी है खटक की और वहां के जो इंतखाबी मुहिम और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उनकी कमर तोड़ दी है, तबाही निकाल दी है। और ये बहुत बड़ी शख्सियत जो कि पीटीआई के अंदर शामिल हुई है और ये पीपल्स पार्टी से थे लेकिन ये पीटीआई के अंदर शामिल हो गए। आज शाम से ये खबर गर्दिश कर रही थी, बल्कि सुबह से, कि लतीफ खोसा साहब, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट लॉयर, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट लीगल माइंड, लीगल विजिट, कि वो इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शामिल होने जा रहे हैं। शाम तक ये खबरें थी लेकिन आखिरी टाइम पर ये खबरें आई कि जरदारी साहब ने उन्हें फोन किया और कहा कि थोड़ा सा खोसा साहब होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड करो, एक आखिरी मुलाकात कर लो, उसके बाद जिधर मर्जी है आपने जाना है। तो खोसा साहब लीगल मैटर्स पर तो इमरान खान को देख रहे हैं और ये खोसा साहब ही थे और लतीफ और जो एजाज हसन साहब थे जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में गए थे और केस जीते थे वहां पर। तो ये खोसा साहब ही हैं जो इमरान खान के लीगल मैटर्स देख रहे हैं, लेकिन अब ये पॉलिटिकली भी ये समझ रहे हैं कि खान के साथ मुझे खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम तर जो लॉयर्स हैं, वकला कम्युनिटी है, वो खान के साथ खड़ी है। लिहाजा ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक एक जगह के ऊपर, एक एक हल्के में 5-5 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के खड़े हो गए हैं और ग्राउंड लेवल पर आधा पाकिस्तान पीटीआई को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो इस वक्त पॉपुलर तरीन टिकट ले, क्योंकि इंतखाबात जितने भी आप मैनेज करें, आप जो मर्जी कर लें, हकीकत यह है कि लोग जीतना तभी चाहते हैं जब आगे पीछे को बंदा उन्हें सलूट मारे, जब लोग हकीकी मानों में उन्हें गले लगाएं, जब लोग उन्हें कहेंगे वाकईतन भाई तो खुददार बंदा है, तो अपनी खुददारी के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस बंदे को पता वो लोटा है, जिस बंदे को पता है मेरी औकात ही 2 पैसे की नहीं है, जिस बंदे को पता है कि जनाब मुझे ये बैट देकर खिलाया जा रहा है, जिस बंदे को पता है कि मैच फिक्स है, उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती। ये जो इमरान खान को छोड़कर गए थे, बहुत सारे लोटे बने थे, उन लोटों के बारे में बहुत सारी खबरें ये आई कि बहुत सारे लोटे जनाजे पर गए, यानी फोतगी पर गए, और जो बंदा फोत हुआ था वहां पर उसके फैमिली वालों ने कहा जनाजा बाद में उठाएगा, पहले इस लोटे को उठाओ, इस लोटे को यहां पर नहीं बैठने देना। लिहाजा लोटों का फोतगी पर लोग नहीं जाने दे रहे, उनके सियासी करियर खत्म हो गए हैं। लेकिन मीडिया ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब जनाब गाड़ी इधर चली गई, नवाज शरीफ साहब का बकरा उधर ज़िबा हो रहा है, मियां साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, मियां साहब के हवाले से ये हो रहा है, मियां साहब के हवाले से। मसला ये है कि अवाम की जिद सिर्फ एक ही है कि ये जो इलेक्शंस हैं, इस दफा की जो इंतखाबात हैं, ये जनाब मैनेज नहीं करने देंगे। ठीक है 19-20 हो सकता है या 17-20 भी हो सकता है, लेकिन 5 और 20 का मुकाबला ही नहीं है। लिहाजा जो खान अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, ना सिर्फ वो पॉपुलर तरीन लीडर है बल्कि लोग भी उसके साथ खड़े हो रहे हैं। अब पीटीआई क्या कर रही है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है? ये छोटी छोटी रैलीज करते हैं, इन्हें नहीं करने दी जाती और जब भी कॉल देते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लिहाजा लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हालात किस तरह के, हर बंदा खुद चीजों को समझ रहा है। मैंने खुद सर्वे किया पब्लिक, लाहौर के अंदर भी, पिंडी के अंदर भी, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने उसे वोट देना है जिसका नाम हम नहीं ले सकते, हमने उसी को वोट करना है।
لہٰذا لوگ تو پہچان چکے ہیں. لیکن اگر آخری 10 دن بھی, آخری 5 دن بھی پی ٹی آئی کو ہلکا سا بھی موقع مل گیا, جو کہ ملے گا, ظاہر ہے جب انتخابات کی ایک ماحول بن جائے گا تو پی ٹی آئی کو 5-10 دن ملیں گے, اور انہوں نے پورے گراؤنڈ پر جو سکیٹرڈ سارا ان کا جو ووٹر ہے ان سب کو اکٹھا کر دینا ہے. ویسے ہی لوگ اکٹھے ہونے کو تیار ہیں, صرف ایک کال دینے کی ضرورت ہے. لیکن جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر سے برکس نکل گیا. میں اسد طور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو گردش کر رہی ہے. اسد طور صاحب, اسد طور انسینسرڈ کے نام سے یہ ان کا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, اور بہت ساری اہم ترین اداروں کے اوپر بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور باخبر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کو کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کی ٹیلی ویژن شوز اور پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں, اس کے باوجود تحریک انصاف کمزور نہیں ہو رہی, کیونکہ پی ٹی آئی کی بوم ہے, یعنی وہ چھائے ہوئے ہیں, وہ ہر جگہ پر مقبول ہیں. تحریک انصاف مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ووٹر ہیں, بلکہ لوگ بھی اب شامل ہو رہے ہیں, اور جہاں پر لوگ شامل نہیں ہوں گے وہاں پر باقاعدہ سے وکلا کھڑے ہوں گے, پاکستان کے لیگل مائنڈز کھڑے ہوں گے, جو کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, جو آئین کو سمجھتے ہیں. آج ایک اور وکیل واپس آیا ہے, شیر افضل مرت, اور اس نے آتے ہی کہا ہے, بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرے اوپر جس نے پرچے کروائے نا, اب پتر پیچھے نہیں ہونا, چونکہ جن جن لوگوں نے پرچے کروائے وہ کہہ رہے ہیں وہ ان سب سے ارجانہ لوں گا, میں ایک ایک بندے کے پیچھے جاؤں گا اور ایک ایک بندے سے پوچھوں گا کن بنیادوں پر تو میرے اوپر پرچے کروا رہا تھا. تو یہ پاکستان کے وکیل ہیں, یہ پاکستان کے لائرز ہیں, یہ لیگل مائنڈ ہے جو اب کھڑے ہوتا جا رہا ہے. اب میاں صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. میاں صاحب کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ انہیں 22 لوٹے, یعنی جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے, جو عمران خان کا جھوٹا تھا بنیادی طور پر, راجہ ریاض صاحب, آج انہوں نے خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور پھر قومی اسمبلی کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مذاق ہوا, ڈیموکریسی کا مذاق ہوا, ڈیموکریسی کی جڑیں کاٹی گئی کہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا, اور ایسا بدبخت انسان کہ جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر اسمبلی میں جا کر بیٹھ گیا, اور اسمبلی میں بیٹھ کر کہتا ہے میں نے نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے, تو یہ نون لیگ کے اندر شامل ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم 22 لوٹے ہیں, ہم 22 کے 22 نون لیگ میں جائیں گے. یعنی 22 لوٹے یہ عمران خان کا جو جھوٹا تھا, یہ سارا نواز شریف کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. 22 گندے انڈے خان کیوں انہیں دیے جا رہے ہیں, یعنی 22 لوٹے. امیجن کریں کہ یہ جب انتخابات کی مہم کے لیے جائیں گے یا کہیں پر اتریں گے, تو کیا یہ پولیٹیکل سٹرینتھ ہے؟ کدھر گیا نون لیگ کا وہ ووٹر سپورٹر جس نے جو ہمیشہ میاں کے لیے نعرے لگاتا رہا, جس نے مرے ہوئے مرغوں کی بریانیاں بھی کھائی ہیں, لیکن بٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑا رہا. نون لیگ کے بہت زبردست بھی لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. جب نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور کہا تھا میں نظریاتی ہو گیا ہوں, تو پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. نون لیگ کا ووٹر اس وقت باہر نکلا, اور نون لیگ کا ووٹر اس کے بعد بہت پریشان ہوا, بلکہ ذلیل ہوا, جب اسے یہ پتا چلا کہ میاں صاحب ڈیل کر کے ملک سے باہر کھسک گئے ہیں. لہٰذا وہ جو ایک کھیپ ہے, لوٹوں کی جو ایک کھیپ ہے, جو گندے انڈے ہیں, گندے انڈے سارے باقاعدہ سے ڈالے جائیں گے نواز شریف صاحب کے اس میں ٹوکری میں, اور نواز شریف صاحب کی ٹوکری میں انہیں ڈال کر کوشش کی جائے گی کسی طرح سے انہیں انتخابات جیتائے جائیں, جو کہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہو گیا ہے, مشکل ترین معاملات ہو گئے ہیں. ایک اور لیٹر ہے جو سوشل میڈیا پر کل سے بڑا گردش کر رہا ہے, اور یہ لیٹر ہے طیبہ راجہ صاحبہ کا, ایک نوجوان لڑکی, سوشل میڈیا کی ایکٹیوسٹ, تقریباً 200 دن ہو گئے جیل میں, اس کا دوپٹہ بھی سرعام کھینچا گیا. انہوں نے جو لیٹر لکھا اس میں وہ لکھتی ہیں اللہ اکبر پاکستان زندہ باد. وہ کہتی ہیں جو مرضی کر لیں, یہ اندھیرے ختم ہوں گے. اور اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے جس نے بڑا افسردہ کیا ہے کہ گھر مجھے بہت یاد آتا ہے, مجھے میری ماں بہت زیادہ یاد آتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.